Добрый Buenas день, tardes, с Новым годом, с felices Рождеством. fiestas, feliz año nuevo, Сегодня у нас заявленная feliz тема очень Navidad. интересная про Hoy vamos a Селлинджера, hablar de известного американского Salinger, писателя, famoso а, escritor и americano, про y посттравматический vamos a синдром, hablar потому sobre el что творчество síndrome Селлинджера выпадает postraumático, на porque la obra время de после Второй Salinger мировой войны. se ejecutó Дело в том, что вот я después себе de la Segunda позволила Guerra Mundial. сделать Pero определенные yo me he вводности, permitido рассказать немного contarles no о solo de том, esto, что sino también de lo предшествовало que Селлинджеру. y de los que Потому precedieron a что Selinger, как бы важно, наверное, porque es сравнить, importante poder какая comparar литература la была до literatura Селлинджера. antes del Потому fenómeno что de Selinger, после Второй мировой войны porque después вырабатывается de la абсолютно Segunda другой тип прозы. Guerra Вот мы можем с Mundial вами посмотреть, например, aparece otro то есть tipo de вот narrativa. вторая часть La лекции у нас будет segunda по parte Селлинджеру, de следующая nuestra лекция у нас будет о Селлинджере conferencia и его va a дзен-буддийских ser рассказах. dedicada a А сегодня Selinger, небольшая такая otra преамбула conferencia о sobre том, что sus предшествовало cuentos Селлинджеру, zen потому что budistas. Селлинджер Y представляет hoy nos собой enfocamos не más просто писатель, en а lo que писатель, который precedió начал a писать Selinger, после Второй porque мировой este войны. То есть он escritor обозначил surgió определенные justamente después de la законы Segunda Guerra литературные, которые Mundial y вырабатывались él marcó после las войны, которые были nuevas абсолютно normas de la новые. narrativa. То есть вот он Él es образец нового нарратива, referente, нового языка, ejemplo новых de правил. de Поэтому, la nueva наверное, narrativa y важно de показать, nuevas reglas. чтобы Por до eso es tan него. importante И saber lo que также era важно antes, lo que había понять, что antes. вот когда я говорю También es посттравматический importante синдром, это, entender собственно, que cuando то, что decimos война síndrome o trastorno повлияла на postraumático, es el определенные искажения efecto и новшества, que которые condujo la guerra. были взяты писателями, Y художниками, por eso а, los artistas empezaron a музыкантами для introducir создания новых innovaciones произведений, совсем para в новой crear nueva эстетике. То есть вот estética, эти вещи nuevas взаимосвязаны. Ну obras. вот у нас здесь Aquí имя Тенниси el Уильямса, primer nombre который больше que всего известен по citamos es своей Tennessee Williams, пьесе Williams, «Трамвай-дивани», más conocido «Стеклянный por зверинец», sus ну и дальше obras перечислялись teatrales, разные пьесы. Un Но вот tranvía это llamado Deseo, интересная El zoo пьеса, de потому что она cristal еще и очень y известная. otras. Она была Un экранизирована. tranvía И вот вы llamado видите здесь Deseo фотографию из фильма с Вивьен Ли, которая fue играла puesta en главную роль. escena Она за varias эту veces y también роль hay una получает película con Оскара. Vivien Lee И вы que видите вот recibió un сорок Oscar седьмой год, то есть это сразу después после de esta войны. película. Вот такое Es una obra послевоенное del время, año когда 47 абсолютно новые después de законы la нарратива. guerra Почему y новые? Потому что cuando после войны aparecen невозможно estas говорить и nuevas писать leyes de la narrativa, так, porque как это después de было la до guerra войны. ya no se То podía есть escribir для como того, antes чтобы de la guerra. людей каким-то образом Para удивить sorprender или для того, чтобы a la аудитория, gente, читатели para que el почувствовали espectador, то, что el они видят в lector тексте, нужно sientan воздействовать по-иному. lo Нельзя que просто dice el показывать texto, голливудских актеров, hay que улыбаться, escribir говорить о de otra высоких manera. Ya чувствах, no es говорить suficiente о hablar de los altos, безумной любви, altos которая вот sentidos, была такой sentimientos, темой del тематикой amor довоенной. А нужно pasional. изобретать No, что-то hay новое. que Вот Тенниси inventar Уильямс algo пишет nuevo. совершенно такую Y пронзительную Tennessee пьесу, Williams escribe где su Бланш obra, Дуа, donde la героиня, protagonista, она вот Blanche, такой образец es идеального el прошлого. ejemplo Она в de la примере, heroína, она с мечтами о del любви, personaje del с pasado. рассказами, с Ella алкоголем, с es рассказами bebedora, о своей ella влюбленности в había своего tenido una нового vida muy ученика. intensa, И ella вместе с cuenta ней появляется sobre su в relación фильме con играет su Брандо, estudiante. Y такого en esta безупречно película, сильного. И в конце Marlon этого Brando кино, в конце этой interpreta al otro пьесы происходит protagonista, насилие, и, una собственно, героиня persona сходит с ума. Вот здесь violenta, y такое al final столкновение de романтической любви la прошлого в obra лице tiene главной lugar героини Бланш Дюбуа el и maltrato, вот это ya la навязчивого violación, y грубого Blanche se vuelve деревенского loca. то, что это Es el деревенское американское conflicto начало. Дело entre в том, что dos это mundos, начало dos вот такой culturas. как бы Ah, послевоенный y прогулки. esta Да, то obra есть вот es невозможно в producto современном мире de совместить posguerra, те идеалы прошлого, porque которые dice были, que en и то, este что mundo получилось. И в nuevo этой ya no пьесе se это puede блестяще compaginar совершенно los ideales показана del вот эта pasado. трагедия Y vemos la этой tragedia дамы грез, de esta которая оказывается в dama окружении вот этого насильника, и que se то, что choca случается, в конце con приезжают врачи, увозят un ее в violador. сумасшедший дом, и она бросает Y свою al final пронзительную, очень ella известную фразу «Я всегда termina
en el manicomio. такая Америка послевоенная в ее вот в Vemos этом la América зеркале de la posguerra литературы. Поэтому Теннесси reflejada en el блестящий espejo de la literatura. пример Por того, esto, как Tennessee меняется Williams проза, es что un buen ejemplo de este появляется. Но cambio en другим la таким narrativa. примером Otro как ejemplo бы автора, del который, наверное, autor, стоит un autor на que стыке, está en la ну не веков, а на стыке encrucijada до Второй мировой войны и entre dos после épocas, Второй мировой antes de la войны, guerra y это después de la guerra, Хемингуэй. es Ernest И Hemingway. Хемингуэй, Él конечно, охватывает огромный abarca un период своим periodo muy творчеством, потому amplio, что он, su obra в общем-то, abarca известен un periodo благодаря amplio. Es своим conocido произведениям о Первой en primer мировой войне, lugar то есть gracias это a sus obras 1814-1818 год. dedicadas a la И Primera Guerra Mundial Хемингуэй, y помимо всего этого, продолжает además писать él все время, и он escribe пишет mucho, и после Второй sigue мировой войны. То escribiendo есть это один из тех después de la американских Segunda Guerra писателей, который Mundial, охватывает es колоссальное decir, su количество. Так вот, я бы obra es muy кратко prolífera. хотела рассказать. Y Вот mm, книгу я писала и yo вступление, и he комментарии, поэтому я не preparado, больше escrito los деталей знаю. comentarios Но я рассказываю вам вот para об этих sus двух ediciones произведениях просто потому, что y они демонстрируют, yo как creo que меняется dos de проза. Вот sus obras первое произведение, о котором я хочу son сказать, это «Праздник, muy, который всегда с тобой», son «Global ejemplares. Feast». Это La primera произведение, es которое París era una fiesta. Хемингуэй Es пишет una obra до que войны. То есть он Hemingway пишет о escribe довоенном antes Париже. de la Вот это Segunda Guerra 30-е Mundial. годы, Es el París de los довоенный años Париж с 30 его богемными con su vida жителями, с bohemia, художниками, con и с тем, sus куда происходит. То есть это такая artistas. песня, если вы можете себе представить Париж Es с его como un вот таким cantar еще не al видевшим artistismo всей трагедии флером, с parisino, рассуждением об искусстве. París И вот que todavía no Хемингуэй в conoce своем la празднике, tragedia. он, собственно, Y en туда esta obra, помещает все, что только можно. Hemingway Он помещает lo, рассказы о всех, кто создает lo describe todo. салоны, Todos los искусство. que Он tenían рассказывает los о Гертруде salones, Стайн, он рассказывает об los известных книжных círculos магазинах, literarios, он Gertrude рассказывает об известных Stein, персоналиях. Но y дело в том, otras что вот personas, интересно, personajes праздник, который всегда с famosos собой, de la vida de The París. Movable Feast, это книга, которая Este претерпела очень libro длительную историю también своего tiene una преломления, historia потому что interesante porque книгу издает в fue 70-е publicada годы en после los años смерти 60, después Хемингуэя de его la четвертая жена muerte Мэри de Уэлш. Hemingway. Вот Su опять же, cuarta после mujer, смерти Mary Эрнеста я Welsh, нашла рукопись encuentra праздника в el синей коробке в manuscrito его комнате, в de доме, где París era una живет, вместе с fiesta проектом, предисловий, с y текстом названия. Это была ella ve заключительная работа, которую que издатель сделал для книги. Вот ah, четвертая жена el Хемингуэя último издает эту trabajo que книгу, hizo Hemingway 70-й es год, escribir un замечательное совершенно время prólogo в para este Париже, libro. потому что Movable Feast — это праздник, который, это Пасха, это перемещающийся Además, праздник, но это, естественно, su и праздник пищи, nombre да. en И inglés забавно, es что через много лет fiesta movible, es como la Патрик, Pascua, это сын que Хемингуэя no второго tiene в fecha жене, Колин exacta. Пфайфер, он вдруг Y обнаруживает черновики, вот открывают архив Кеннеди, он обнаруживает черновики и говорит: нет, я бы хотел это произведение переиздать, luego потому что Мэри Уэлш se нарушила порядок и все encuentran сделала своим otros ходом. Я бы хотел manuscritos, вспомнить о своей матери, я бы хотел borradores, вспомнить какие-то los другие эпизоды. encuentra То есть праздник, el который hijo всегда с тобой, de имеет Hemingway вторую редакцию, она называется y «Восстановленная aparece la segunda редакция». И redacción de предисловие la пишет obra уже Патрик Хемингуэй, сын con el Хемингуэя, и prólogo внук de Шон Patrick Хемингуэй. Hemingway, el И hijo, они y el по-другому nieto, Sean выстраивают Hemingway. произведение. Там появляются Y ellos главы отдельные в конце. añaden Вот, и unos порядок capítulos al final, несколько también как бы cambian меняет el общую посудину, и orden она как бы становится более вот такая de вдохновляющая, este более libro. легкая. Y То есть вот la verdad es на que el этом libro примере ya можно se presenta продемонстрировать все algo что угодно. diferente, Можно más продемонстрировать, до какой ligero, степени автор quizás иногда нет más власти над alegre. своим произведением, до какой También степени это es un ejemplo преподносится, de и до какой cómo el степени вот этот autor a veces довоенный pierde праздник, el как он control de потом sus преломлялся в obras. зависимости от того, кто его публиковал. Ну, там Dependiendo очень de las много интересных publicaciones, деталей с собой cambia этих el тем. libro. В En el предисловии prólogo, Патрик Хемингуэй Patrick очень интересно Hemingway рассуждает, он сравнивает compara две dos Библии. Одна Biblias. Библия, Una это Библия Якова es la Первого, del rey переведенная на Jacobo английский язык, I, а вторая Библия — traducida al inglés, это
Y la segunda es la Biblia traducida al inglés en uno de los monasterios. Y él ah, compara dos traducciones y dice que en una traducción Cristo anda por el agua y en otra traducción por el aire, mostrando con esto que lo importante es que son los detalles y las redacciones, las traducciones. Este nombre, Movable Feast, puede traducirse como fiesta que te conmueve, o fiesta movible. Y la primera redacción salió en el año 64 y la segunda en el 79, 15 años después. El profesor Gary Brenner de la Universidad de Montana empezó a criticar la primera redacción y en el 79 no salió todavía la segunda redacción, sino salió solo en 2009, después de la muerte de Mary Welsh, la última mujer de Hemingway, porque había celos entre los redactores. Y no, para nosotros, los filólogos, es muy interesante comparar estas dos versiones, la edición de Mary Welsh y la edición de Patrick Hemingway, el hijo de Hemingway y de Paulina Pfeiffer. También hay unos comentarios interesantes. Sean, el nieto de Hemingway, dice que esta nueva redacción está mucho más cercana a la idea del autor, que ellos han devuelto la primera idea, la identidad a este manuscrito. Y en el mismo libro hay muchas menciones de artistas de la época, de Picasso, de Paul Cézanne, de Scott Fitzgerald y de su mujer Zelda. Los llamaban los príncipes de su generación. Zelda termina muy mal por alcoholismo, termina en un manicomio, pero cuando eran jóvenes, Francis Scott Fitzgerald y su mujer Zelda, él era autor del Gran Gatsby, del Último Magnate. Ellos eran estrellas de su época. También figuran en las memorias de Hemingway. Ezra Pound, modernista inglés, reformador de la poesía inglesa, amigo de Thomas Eliot, también es mencionado por Hemingway. También se mencionan las cafeterías Rotonda y Lodom. Hemingway publica su otra historia, El viejo y el mar, en la revista Life en el año 52. Y si en París los protagonistas son la bohemia parisina y el salón de Gertrude Stein, y justamente ella, Gertrude Stein, introduce el término de la generación perdida, refiriéndose a la, justamente a lo que describe Hemingway, los que se trata de los soldados que volvieron de la Primera Guerra Mundial
Algunos de ellos eran не знали, artistas, каким escritores, образом преломить pero no свои силы, sabían как это cómo распределить, expresar как todo lo que habían примириться с тем, visto, что они видели. cómo И вот, asumir lo que видите, в habían этот vivido. период между Y войнами, между Первой entre мировой войной, между 18 las годом и dos 41 guerras, годом, entre el вот año фактически это освещается 19 y праздник. 41, «Оставить море» был последним está произведением, да, dedicado a esta послевоенным. generación perdida. Ну вот, говоря уже о «Старике и Hablando море», del здесь такой viejo y интересный el эпизод, mar, это совсем другое произведение, там нет hay вот que этих citar un деталей episodio. конкретных, реалистичных. am, Перечитайте «Старик и es море», una очень obra muy произведение conocida такое y метафоричное, una да. obra Но вот интересны metafórica. такие эпизоды, Pero el что episodio al que будучи me инженером Молотов, refiero это наш очень es известный политический деятель, да, за общим sobre el завтраком político сказал soviético членам Molotov, советской делегации, что хорошо que будет, estaba en если они будут Ginebra, читать новый роман y Хемингуэя, потому él что Хемингуэй dijo гремел, его имя a гремело. sus И вот он colegas комментирует que Молотов. Там рыбак поймал alguien хорошую рыбу, leyera El viejo y el цапли mar y окунули, ее dice, съели. И вот allí se рассказывает о том, trata что de дальше. А que дальше конец. un Вот. И как бы вот pescador возражает ha Вячеслав pescado Михайлович, un что все pez это очень grande глупо. Но y дело los в том, tiburones что lo comieron. как Y бы le preguntan, произведение ¿y luego? метафоричное, Y основное luego nada, произведение, el основная идея final. «Старика и моря» это то, что рыбак Y le борется dicen, со pero si стихией. es, Вот он борется с этой рыбой. si no И tiene nada написано de это interés, потрясающе сильно. То есть pero lo сюжет там один, importante а смысл es совсем cómo другой. está То есть борьба escrito. человека со No el стихией argumento, и sino борьба cómo está человека с escrita esta жизнью. И, lucha конечно, de una после войны persona вот такая contra метафора, она el сильнейшая, mar, она очень хорошо la демонстрирует naturaleza, los elementos настроение, de la да, naturaleza настроение y читателей, cómo настроение, refleja которое вот как бы рыбацкого las человека, наверное, на tendencias земле. y las Анна ideas Ахматова, que кстати, одна circulaban en aquel интересная, она momento. тоже эту повесть Ana критикует, Akhmatova, и она a говорит, propósito, también как бы, что critica ее esta раздражают novela. подробности. Dice Вчера та que затекла, no le она parecen оделась дома, interesantes los надел крюк, detalles, надел крюк. Вот все ни к una чему, а для pierna каждой подробности нужна entumecida, кочерга. То есть, видите, el известное gancho que se произведение, sale. великое произведение, Dice сейчас оно que особенно сильно читается. no Вот tienen оно mucho такую interés. критику странную получает, Pero удостаивается такой curiosamente, странной justamente критики, и esta тем не obra de менее вот Hemingway демонстрирует es una de las абсолютно más новый conocidas y нарратив. es Почему он leída hasta нарратив ahora, травмы? Он нарратив aunque травмы, fue потому что все criticada пережили en su военные época. действия. De todas И formas, реалистично podemos говорить о decir que es том, narrativa de la что trauma, porque было, как было до войны, todos habían невозможно. То есть vivido esta появляются trauma, такие произведения, которые la trauma de полностью la guerra. ломают Y каноны, да. Ну las вот obras que здесь такие aparecen у меня después de интересные la guerra подробности, да, siempre про rompen el Хемингуэя. Но это canon. просто ради интереса. Это его первая любовная Hemingway страсть дала жизнь estuvo героине casado романа varias «Пьета». veces. Вторая жена Хемингуэя, Su Полина primer Пайпер, amor описана в рассказе «Средиземный снега» está Килиманджаро. reflejada Третья en жена la Гелхорн вдохновила роман novela «Послание Полотсу». Fiesta. Четвертая, La последняя tercера Мэри Уэллс, mujer которая издала inspiró «Праздник», a и Por quien такой был написано doblan las «Море», campanas. «Старик и море». Y Вот la cuarta mujer, Адриана Mary Иванчич, Welsh, тоже очень известная publicó платоническая любовь París era una Хемингуэя. И fiesta. вот Y она, как el говорится, último эти amor чувства, они platónico выражены в пронзительном de произведении «Золотой Hemingway, стихии». Adriana То есть, Ivanchich, видите, здесь вызревает такие фигуры, am, которые вот такой тенью es проходят, да, и también благодаря которым создается фильм или inspiradora de произведение. То есть, что я su хочу сказать? obra Хочу сказать, что El viejo y el меняется mar. проза в зависимости от эпохи, и, естественно, она La преломляется в narrativa зависимости от cambia тех чувств, которые поступают в человеческую dependiendo жизнь, даже такого de la época y известного dependiendo автора, también de las как circunstancias Хемингуэй. de И la вот vida del autor. последняя история, она очень такая трогательная, потому что Am, ну, вот она Esta приезжает última в mujer Кубу или на visita a Кубу, потому что Hemingway последние en годы жизни Cuba Хемингуэй проводит на junto Кубе. con su madre. Там заканчивает «Старик и En море», Cuba, улетает потом в Hemingway Венецию. termina El viejo y el mar. Ему Él 48 lет, también вот, va a период своей visitarla a абсолютный. Venecia. Вот, и Él жена tenía Мэри, 48 хотя и años сердилась, обижалась, y para она ella написала в era дневнике: «Я viejo, знаю, что ella era никакими muy словами joven. этот процесс не остановить». И Su в своем mujer дневнике Mary Полине Хемингуэй sufría пишет, как бы, ну, вот y осуждает, escribió en и su бросает такую diario, фразу, yo очень sé сильную, на мой que взгляд: con ninguna «Любое старое palabras слово, как puedo утопает в pararlo. него то, что ему по плечу». Да, вот Y такой Hemingway бурный роман, бурные dice чувства, вот такой ah, квинтэссенция en su литературы того obra La времени muerte и en la tarde лирики, и вот всех que el трагедий, amor которые в es эту una palabra жизнь vieja y известного cada uno писателя, который очень трогательно refiere con заканчивает esta свое palabra существование, вот оно врывается. lo Вот, que понимаете, él Америка, puede. которая и
a los Estados Unidos, que enriqueció después de las dos guerras, después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial, pero sus autores supieron reflejar la tragedia de esta época. Por ejemplo, una cita de París era una fiesta. Una cita. Y él mismo lo leía, la Biblia la leía, la Biblia católica romana, Dwight Reims, que se difiere de la Biblia del rey Jacobo y es más cercana textualmente a la Vulgata latina. Esto lo dice en el primer capítulo. Luego él dice, cuando mi padre pudo casarse con mi madre Paulina. En realidad, Paulina Pfeiffer era segunda mujer de Hemingway. Era periodista. Se casa con Hemingway después de que él se divorció de su primera mujer. Durante la Guerra Civil Española, ella apoya a los franquistas. Ella muere en el año 51. Hay fuentes que dicen que muere después de saber que su hijo está arrestado. Y este shock la lleva a enfermar. La figura más interesante de la novela París era una fiesta es Gertrude Stein. Es feminista, que tiene reputación escandalosa. Tiene un salón artístico. Ella descubre para Hemingway, a Matisse, Picasso, Cézanne, le dice, trate de escribir de la misma forma que ellos pintan. Y luego Hemingway decía que trata de escribir a la manera de Cézanne. Ella también era escritora y yo he tenido la ocasión de hablar con otra persona relacionada con Gertrude Stein. Ella vivía con su secretaria, eran pareja, vivían en la famosa casa 27 de una de las calles de París. Ella nació en una familia judía alemana. Su infancia la pasó en Viena y París. Luego se crió en California, estudió en Cambridge. Y en 1902 ella llegó a París y vivió todo el resto de la vida en París, en la calle Fleurus 27. Y ella dejó una huella en la literatura modernista como organizadora de un círculo literario de los escritores jóvenes angloparlantes. Ella atrae a los artistas más importantes de su época. Y como ya he dicho, el término de la generación perdida fue introducido por ella. Y Hemingway lo usa en el epígrafe a su novela Al romper el alba. Aquí vemos el retrato de Gertrude Stein ejecutado por Picasso. Y esta foto es de Gertrude Stein y Alisa Toklas. Топлес – термин, который используется для обозначения обнаженной верхней части.
Это нам не нужно No, такой este комментарий. comentario no Мы lo и сами знаем. Сейчас у нас necesitamos. вскочила презентация, да? А что видно? Видно экран? Да. Perdonen. А я не могу найти. Видно меня или экран? Экран и видно и вас, и экран. Надо, чтобы экран было видно, да? Экран, ну, видно презентацию. Вот, да? Видно Se презентацию, ve, да? Вот, ¿verdad? Perdonen, извините, es у меня que заскочило. Ну вот я стала рассказывать, да, Гертруда he Стайн и tenido un Алиса pequeño Токлас. problema. В тексте Bien, идет, она им entonces подруга, жившая Alisa с ней, Toklas были очень es привержены друг amiga y другу вечно, да, secretaria de поделилась им Gertrude большая Stein история с прекрасными y картинами. Ну вот здесь это история их взаимоотношений, которая y описана не Hemingway вдоль, слегка, también да, cuenta en breve la historia описаны de как бы такие su намеки. На самом деле это relación была любовная история, конечно, она y будоражила сознание взаимоотношений esta молодых женщин. Но relación ты сам, Шервуд Андерс, era помнишь, я сам motivo слыхал россказни про de длинную muchos мрачную комнату, где rumores на диване лежит Гемингуэй, en прежде чем курит París. сигареты, Y потягивает el абсент и escritor смотрит Sherwood на мир Anderson усталым, decía призрачным que взглядом. había Вот oído такой образ, да, rumores такой sobre декадентный una mujer создается. a que И далее здесь тоже у меня некоторые на эту тему цитаты. critica a todo el Время от mundo времени она слегка склоняет голову на бок и роняет несколько слов. y Неважно, cuando ухмыляется pronuncia трепещущий секретарь, alguna который palabra, su немедленно secretario подбирать и великолепно enseguida драгоценные перла. empieza a Я anotar не раз, затаив estas дыхание, слушал подобные perlas сказки, затем как valiosas. Том Сойер Y надеялся, dice, что yo все это может oía, быть escuchaba правдой. То есть estos вот cuentos, igual воспоминания que Tom такие Sawyer о взаимоотношениях esperaba Гертруды que Стайн todo со esto своим quizás секретарем. Представьте же fuera мою verdad. радость и изумление, Imaginen когда вместо mi той надежды я alegría встретил женщину cuando en vez необычайной de una жизненной lánguida силы, diva, с yo мощным и encontré a una утонченным mujer интеллектом, это Гертруда muy Стайн, понимающей в viva, искусстве con un больше, чем intelecto любой известный muy мне potente американец или y fino, американка, к тому же que обаятельная и блестящая entendía de жизнедеятельность. arte Вот y de вырисовывается такой literatura, Париж. además Я в Берлине когда-то encantadora. общалась со Y yo специалистом, tuve la потрясающим ocasión de совершенно hablar en лектором, и París она con после una своей лекции especialista сказала, я написала книгу о que Гертруде Стайн. И escribió я un после вот libro этой sobre лекции Gertrude такой Stein. замечательной Y yo модернизме después de escuchar спросила, ну вот su совершенно искренне я conferencia sobre спросила, el modernismo, неужели la я спросила pregunté по-английски, is Гертруда Стайн sensitive? y Да, то есть она чувствительная, потому что yo la после pregunté si такой лекции я не Gertrude поняла, Stein как era лектор могла писать о Гертруде sensitiva. Стайн. Она сказала, she was not sensitive at all, она Y совсем не ella me чувствительная. То есть она contestó, no, как бы привносила, вот эта she's специалист not в Берлине, она sensitive привносила какое-то at all. понимание в Гертруду Стайн, No и era общем прозе nada Гертруды Стайн очень sensitiva, жесткая. nada Вообще sensible, она mejor очень dicho. жесткий человек, хотя она Era написала una очень mujer много знаменитых женщин. encantadora, pero Секс, también книги. То dura. есть вот такой образ сложности Y интеллекта, да. Вот это такая su narrativa квинтэссенция era модернизма, seca, наверное, во всей своей красе. И вот intelectual это Хемингуэй y описывает здесь, когда он описывает absolutamente потом классную modernista. библиотеку Шекспира и компании на улице Hemingway también Огоркина, describe la библиотеку и книжный biblioteca магазин, llamada Shakespeare принадлежащий y la Сильвии Бич. compañía, То есть вы видите a la здесь вот такой librería интеллект, y определенного que рода pertenecía a Sylvia расфасованность, Beach, алкоголь и вот a все-таки los искусство, да, и клиенты, las которые costumbres приходили и могли злоупотреблять de los запрещенную в parisinos, Британии los Америке книгу clientes Лоренса que «Любовный podían билибер» comprar allí, Чаттерлейд, да, por в 20 ejemplo, el году Сильвия libro Бич опубликовала роман de «Джойс. За Lawrence, кулис», a los запрещенный в amantes de Америке и Lady в Британии. Chatterley, Закрылся prohibido en «Шекспир и Bretaña, en компания», Inglaterra. книжный магазин, да, 14 года, En 40 года, после 1922, оккупации Sylvia Парижа. Beach Причина отказа Сильвии Бич publicó a la novela de англо-индийскому офицеру Joyce, последнюю книгу Ulises, Гетца que Джойса, fue да, вот prohibida когда по en окончании América, войны en Хемингуэй Bretaña. собственноручно Y освободил магазин от захватчиков, но он так никогда и не был открыт. То есть вот, чтобы cuando это los представить, alemanes нужно ocuparon поехать в París, Париж. la Действительно, librería сохранились эти fue, книжные магазины, куда fue можно cerrada. прийти и как бы вспомнить, как там все это было. Есть магазин Ah, русский, después где de вот la эти guerra, специально для себя Hemingway показывают, как вот Струве, потомки quiso же писательской буржуа, abrirlo de вот nuevo, они pero показывают кресло, no где сидела pudo. Марина Цветаева, например. А здесь вот Шекспир и компания, Y все то estas самое, memorias, книжный lo магазин, que где él describe en обитала su та novela, прекрасная интеллигенция nos того времени.
nos hace descubrir un París de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, donde se podía leer libros prohibidos, literatura bohemia. En San Petersburgo, por ejemplo, también tenemos librerías donde se puede comprar también libros muy difíciles de encontrar en otros sitios. Shakespeare y la compañía se llamaba esta librería. Y a los alemanes, ellos se negaron a vender literatura. Y por eso los ocupantes, los alemanes, cerraron la librería. Y yo, cuando hablaba con los emigrantes rusos en París, me contaron historias de la ocupación y me contaban que en París mismo no había mucha resistencia, digamos, de combate, pero los intelectuales, muchos franceses, lucharon de otra manera, como en esta librería, como Sylvia Beach se negó a vender a un oficial el libro de Joyce. O Henry James, que también es mencionado por Hemingway. Henry James llegó a París en 1875, se hizo amigo con Iván Turgenev, que lo presentó a Gustave Flaubert y a Guy de Maupassant, a Zola, a Alphonse Daudet, a Edmond Goncourt. Luego James se trasladó a Londres y vivió allí 20 años. Y el rey Jorge V le otorgó la orden por los méritos. Y yo creo que Hemingway quiso contar en su libro sobre todos los personajes eminentes, los artistas de aquella época, antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y los años 30 son años cuando nació Hollywood, cuando se engendra el nuevo arte. Hay turbulencias financieras y ya aparece el modernismo. En realidad, el modernismo es como la preparación del método. Es un experimento libre. Pero, ¿qué pasa entonces después de la Segunda Guerra Mundial? Ya no sirven los métodos de antes de la guerra, porque el mundo ha visto los horrores del fascismo y rompen los cánones. Aparecen nuevas escuelas artísticas, aparece nueva poesía, los experimentadores y aparece Salinger. Es un escritor genial y yo quisiera hablar hoy sobre su novela El guardián entre el centeno. Es un autor bohemio, intelectual, relacionado con la vida en Nueva York. Él estudió en colegios prestigiosos. Es medio irlandés, también tiene sangre judía lituana. Un hombre guapo, intelectual, amante y amado por las mujeres. Empieza con cuentos y su novela El guardián entre el centeno fue un bestseller.
Es una obra de alguna manera enigmática porque mm, no se entiende muy bien por qué les gustó tanto a todos, pero en realidad gustó porque el protagonista es un adolescente con el que cada uno puede asociarse. Esta obra la empieza a escribir antes de la guerra. En 1941, Salinger escribe un cuento que se llama Una pequeña revuelta en Madison Avenue. Lo envía a la revista New Yorker, pero no es publicado enseguida, es publicado varios años más tarde, pero es como un esbozo para El Guardián. El, ah, cuando los aliados van a Normandia, Neumann, Salinger está allí y él siempre está escribiendo esbozos para su futura novela, El Guardián entre el Centeno. Él escribe también otros relatos. Algunos de ellos tratan de la guerra, pero son pocos. Pero se enfoca, toda su atención se enfoca en la futura novela. Pues este primer cuento, La revuelta en Madison Avenue, lo piensan publicar en diciembre, pero por la guerra lo publican solo en el 46, después de la guerra. Pero hablamos de la época cuando es inventado el primer ordenador, ENIAC, que pesaba 30 toneladas. En el 47 aparece la televisión, la radio, es casi el primer entretenimiento para la gente. Y Salinger no quiere que Hollywood haga películas basadas en sus cuentos. Su pareja rompe con él y se casa con Charlie Chaplin, y por eso él también tiene rencor por Hollywood. Y con este fondo, en esta época, aparece el protagonista adolescente, un joven que es muy sincero y vemos las dificultades de su edad, las tragedias que él vive. Aparece este héroe, Holden, que cuenta su historia. Yo, antes de hacer esta conferencia, escuché el audio de Guardián entre el Centeno y me di cuenta de que es un cuento. Parece que no está escrito, está contado. En realidad, tiene motivos autobiográficos. Salinger se parece a Holden. No es una persona muy segura. Él tuvo una depresión muy fuerte después de la guerra y su nombre es conocido también porque él prohibió reeditar sus obras. Nosotros tenemos acceso a las obras de Salinger en Internet, pero esto es ilegal porque él prohibió reeditarlas. Él vivió una crisis muy profunda y su narrativa se hace
se convierte en textos donde se rompen los vínculos causa-efecto. Luego les hablaré de sus cuentos zen budistas y están relacionados con la trauma. Y el guardián es un poco diferente. Allí también hay sus roturas y es una narrativa muy sincera. Salinger habla de lo que no es tan bien visto hablar. Su novela, Salinger la envía a Robert Giroux, al editor americano y también a un editor inglés. Y a Robert Giroux le gustó mucho el libro, pero su vicedirector dice, pero este Holden es un psicópata. Es decir, desde el principio a los redactores no les gustó el protagonista, porque es ejemplo también de una persona traumatizada. Y Salinger se va a Londres y el redactor inglés Hamilton, medio americano, lo recibe muy bien. Y el argot que introduce Salinger es muy bien aceptado en Inglaterra, aunque es un argot americano, porque está escrito con un lenguaje muy simple. Hay una traducción al ruso clásica y luego hay una traducción que tiene mucho argot, mucho léxico bajo. Entonces Salinger viene a Inglaterra, se encuentra con el redactor Jamie Hamilton, es invitado a un restaurante donde ellos cenan con Vivien Leigh y Laurence Olivier. Y Olivier interpretó a Hamlet y el protagonista de Salinger critica a Laurence Olivier en el papel de Hamlet. Pero no pasa nada. Es muy bien recibido y Olivier le pide leer en la radio sus cuentos. El libro se edita en Inglaterra, en Estados Unidos y se convierte en el bestseller número 1. Durante 7 meses hay varias ediciones. Es un boom. Lo compran y lo leen todos. Es un libro sobre un adolescente de muy buena familia que es expulsado de un colegio privado, de un buen colegio, y él cuenta detalles sobre su vida en el colegio. Él describe sus relaciones con los profesores, con sus compañeros. Por ejemplo, en la escena del encuentro con su viejo profesor, el adolescente siente
repugnancia y describe todas sus sensaciones. Él describe lo que nosotros no solemos expresar. Aquí, este adolescente expresa todo lo que él siente. Es una adolescente que siempre está descontento, no le gusta la falsedad, no le gusta la época, no le gustan muchas personas, no le gusta la América estagnada. Él busca sinceridad y Selinger lo muestra con un gran talento. Muestra la infancia y el crecimiento. Recuerdos sobre los, como decían, bramantes años 30, sobre los horrores de los años 40 y la renovación de los años 50. La Si en el siglo XIX más enfoque se ponía al texto, a la escritura, en el siglo XX más se enfocaban en la audición, en que las historias sean escuchadas. Él cuenta sobre su hermano Debe, cómo fueron a ver la película francesa La mujer del panadero, o cómo vieron la película de suspense británica 39 peldaños, rodada en 1935. Todo esto lo describe lo describe Selinger a través de su protagonista, del adolescente que se despide de su infancia. Holden también habla de la literatura. Él dice, yo llamaría con mucho placer a este Dainsen. Dainsen es un seudónimo, es una mujer que escribió el libro En la selva africana, que había viajado por Congo. Y también Holden dice, yo llamaría también a Thomas Hardy. Me gusta su Yustasia Vey. Y eso muestra que este niño ha leído mucho. Es como si un adolescente ruso hubiera dicho, yo más bien llamaría a León Tolstoy. Me gusta mucho su protagonista Anna Karenina. A él no le gusta, al protagonista, no le gusta la novela de Hemingway, Adiós a las armas. Selinger discute con Hemingway. No le gusta esta valentía fuerte que es tan acusada en Hemingway. Selinger es muy sensitivo,
Él lo ve todo, lo siente todo, lo oye todo. Y su narrativa es muy diferente de la de Hemingway. Salinger decía, a mí me repugna cuando se canta como virtud la valentía física. Cuando Salinger era estudiante, él era autor de una columna, Ideas de un estudiante. Él critica a muchos. Él critica a Scarlett O'Hara, la protagonista de Lo que el viento se llevó. Él da consejos a la autora incluso. Y sobre Hemingway, él escribe con cierta altanería. Dice, Hemingway terminó su primera gran obra teatral. Espero que sea buena porque antes escribía tonterías. Pero lo curioso es que en la vida estos dos escritores se encontraron en París. Y Salinger recordaba que le cayó bien Hemingway porque esperaba ver a una persona altanera. Y luego siguieron en contacto, siguieron en correspondencia. Y Hemingway habló durante mucho tiempo sobre las armas, sobre el Luger americano y la pistola americana. Y para mostrarlo, él disparó contra una gallina y le quitó la cabeza. Y luego Salinger, en su obra Para Esmé con amor y sordidez, recrea este episodio, pero en este caso se trata de un gato. El protagonista de Salinger también habla de Fitzgerald, del gran Gatsby. Fitzgerald es héroe de Hollywood, es autor de Antes de la guerra, con una vida trágica. Y su novela El Gran Gatsby cuenta sobre el protagonista que ama a una mujer y le demuestra cómo la ama y no lo logra. Fitzgerald escribe esta novela siendo muy joven. Es un libro romántico en realidad y a Salinger le gusta y le gusta a Holden. Salinger escribe siempre muy bien sobre Fitzgerald, menos quizás su última obra inacabada, El último magnate. Él dice incluso mejor que este libro haya terminado inacabado. Entonces, la imagen de Holden, el protagonista del Guardián entre el Centeno, es un joven indefenso, inseguro, que se siente no en su lugar. Y cada uno que lee esta novela puede identificarse con este protagonista. Por eso quizás les guste tanto a todos. No puede despedirse del todo de su infancia, de la literatura inglesa que les gustaba a todos los niños, adolescentes americanos en aquella época.
Él ha leído mucho. Él habla de Fitzgerald, de Thomas Hardy, de Charles Dickens, de Emily Dickinson, de Hamlet, interpretado por Laurence Olivier, de las películas de Hitchcock, de Gary Grant. Не разрешают цитировать тексты. Поэтому я издавала уже комментарии маленьким тиражом. Los Персонали, они все упоминаются Селлинджеру. То есть он безумно Salinger y su protagonista son personas muy educadas. Рассуждает вот его второй брат с его знаменитой бейсбольной перчаткой, брат, который Y умирает, и брат, который пишет стихи на этой бейсбольной su перчатке. hermano Видите, он, главный герой, говорит, а он заставил Али con принести el ему guante бейсбольную рукавицу с de цветами. И béisbol потом спросил, кто лучше писал про y войну, dice, Роберт Брук или Эмили Диккенсон? Али говорит, Эмили Диккенсон. ¿quién escribió mejor, Rupert Brooke o Emily Dickinson? Y Ali, el hermano, dice Emily Dickinson. Rupert Brooke es el poeta inglés conocido por sus sonetos que escribió en el periodo de la Primera Guerra Mundial. El poeta irlandés Yeats lo consideraba el poeta más hermoso de Inglaterra. Brooke sufría de crisis emocionales. Escribió el soneto Soldado, que fue leído en la catedral, en la iglesia de San Pablo de Londres. Y Emily Dickinson, ya hablamos de esta poetisa americana con una vida trágica. Y ella escribió, entre otros, el verso Yo no he visto el mar. Y para Salinger, su poesía tiene mucha influencia. Se refleja en su cuento Soldado en Francia, porque el protagonista del cuento, estando en la guerra, está leyendo sus versos. Está leyendo una carta que llega de su casa. Pero mencionando todos estos nombres, el texto, la narrativa es simple, es muy directa, es muy sencilla. Y el nombre de la novela tiene que ver con el diálogo entre el protagonista y Phoebe, su hermanita. Ella dice, hay versos de Burns, Catcher in the Rye, en el Centeno, el Guardián, o el Guardián entre el Centeno. Y Burns no dice de captar a nadie o de guardar a nadie, sino de llamar a alguien entre el centeno. Y el guardián, ¿qué hace? Él salva a los niños para que no cayeran al precipicio. En los versos de Burns es una poesía sobre el amor. Alguien llamó a alguien en el campo de centeno y Holden cambia el verbo. Él decía guardaba el campo del centeno. Salinger, aunque tiene raíces judías, no parecía ser creyente, pero tiene citas ocultas de la Biblia. Uno de sus personajes dice, la verdad es que después de Cristo, en la Biblia me gusta más este
hombre extraño que vivía en una cueva y siempre se perjudicaba, se pegaba con piedras. ¿De quién se trata? Se trata de Job, del libro de Job, con la historia de la prueba de Job, que pierde a sus hijos, se enferma de lepra y a pesar de todo esto, él no se niega a Dios, no renuncia a Dios y Dios le devuelve la salud y nacen otros hijos. Pero Holden no habla con patetismo. Él dice, me gusta mucho este hombre extraño, este hombre tonto. Salinger sabía del misticismo católico y luego del zen budismo. Dice, los católicos siempre tratan de averiguar si eres católico o no, aunque si no saben qué apellido tienes, porque los irlandeses, por ejemplo, prácticamente todos eran católicos. Él también menciona los cines, Paramount, Astor, Strand, Capitolio. A Salinger no le gusta mucho el cine. Una de sus protagonistas ve mucho cine de Hollywood, por eso es muy soñadora y no le cae muy bien al autor. Además, en aquella época había limitaciones. Por ejemplo, un beso no podía durar más de 3 segundos. O la escena del parto de Melanie en Lo que el viento se llevó, se muestra solo en sombras en la pared. Y Salinger publica un relato suyo llamado Uncle Vigily in Connecticut. Y este cuento podría llevarse en escena, pero no le gusta el guión a Salinger, él prohíbe y la película no se rueda. Y también esta novela está conectada con la muerte de John Lennon. En la novela de Salinger, el protagonista pasea por el Parque Central de Nueva York, cerca del estanque. Y Salinger dice, allí hay un estanque, un pequeño lago donde hay patos. Y el personaje, la persona que mató a Lennon, pasó por el itinerario de Holden y llega al hotel Dakota. En Dakota viven John Lennon con Yoko Ono y con su hijo Sean. Y este psicópata de 20 años, Mark David Chapman, mata a Lennon disparando 5 veces. Y luego abre la novela de Salinger, El guardián entre el centeno, y empieza a leerlo.
То есть вот здесь в жизни воплощаются как Y будто бы все те ужасы, todos которые los заложены не книгой, а заложены horrores тем, что Селлинджер que había видел. То visto есть Selinger книга становится как бы поводом к такому страшному resultan убийству. en un Но вот здесь asesinato именно нельзя real. сказать, что война No повлияла, es una influencia но, наверное, directa, есть в этом pero какая-то определенная игра aquí судьбы, что yo por произведение, lo которое menos было написано с leo таким страшным un стрессом, носило в себе вот juego, какие-то el такие, такое horrorífico juego del семяразрушение, destino, которое так и porque будет. Это вот такая еще todo страшная lo que había судьба, visto которая, Selinger en la может быть, guerra, жизнь todo el показала estrés que él сопутствующие guardaba, какие-то обстоятельства, которые, конечно, никак нельзя quizás связать с se Селлинджером. Он как-то transmitió en должен su просто texto ужаснуться, да. y por alguna И с этой razón книги связано убийство такого le gustó потрясающего tanto al asesino известного не просто человека, de но и John музыканта, Lennon. известного по всему миру. И вот как бы вот Y заканчивая para сегодняшнюю terminar презентацию, esta conferencia y esta presentación заканчивая вот эту историю над пропастью воржи, которая сама по y себе, конечно, la становление historia del юноши, о guardián том, entre el что он понимает вот centeno, эту la вот historia ответственность за свою de la сестру, это madurez de становление человека, которое сопряжено с del становлением всех adolescente, людей после войны. cuando Насколько él она se hace responsable влияет, con да? su Но вот pequeña эта вот hermana. поэтическая мотив, он Y сопровождается с огромным este культурологическим motivo пластом, который Селлинджер затрагивает, и это toca сопровождается с una изобретением gran нового capa стиля. То есть de над cultura, пропастью воржи это пример un совершенно иной fondo прозы, cultural которая y очень además вибрирует с новой музыкой, с tiene que ver поэзией con una поставангарда, с nueva музыкой, narrativa с искусством поставангарда. То есть relacionada оно con el совершенно arte иное. Оно рассказано, оно post-vanguardista, показывает те вещи, о которых не принято que говорить. es Оно diferente, показано через призму que личности. se И atreve там a история decir одна, а cosas рифмуется que antes другое, да. То есть nunca se рассказывает историю decían. этого юноши, который Y попадает в санаторий. Он то ли este туберкулез, joven то ли он лечится от какого-то termina en un психического hospital. заболевания, его выгоняют No из школы. sabemos Но вы si tiene чувствуете, что этот tuberculosis o роман о si становлении se как бы está curando человека de и о una том, что crisis происходит со всеми людьми mental, после войны. То есть это pero такая es una квинтэссенция esencia каких-то человеческих de, историй. Вот давайте над de las пропастью воржи crisis было 9 humanas. рассказов дзен-буддистских, Después, которые являются абсолютно Selinger традиционным, escribe абсолютным, которые 9 нарушат relatos привычные каноны, que están вот, и escritos которые будут según также примером cánones zen budistas, потрясающей ya son мавританской прозы и muy мировой diferentes, литературы. Вот то, что я вам сегодня y de esto хотела hablaremos рассказать. en Моя otra была идея conferencia. сравнить Para esta Селлинджера, без charla, этого знакового произведения mi над idea пропастью era воржи с тем, что было, с comparar «Пробуждением», a la и novela El Guardián как entre el бы вот Centeno показать, con как sus развивалась проза, да, predecesores y как она была, mostrarles и что с ней cómo стало se после войны, desarrollaba и как война la повлияла narrativa на, собственно, формирование americana y cómo la личности и guerra influyó en la формирование авторского formación слова. de la personalidad y Спасибо. Какие у del вас есть estilo вопросы? del autor. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Есть какие-нибудь вопросы? Si hay preguntas, por favor. Много народу у нас сегодня. Если нет, спасибо. Sí, Тогда до следующего раза. Есть, пишут, sí, por Пожалуйста. favor. Мгм. если видите чат, En el что chat там напишут. Я всех еще попросил активизировать микрофон, если кто-то хочет. Да, пожалуйста. Если чат, вы не могли бы мне прочесть, потому что я si боюсь, что están я, en el chat, me pueden leerlas, por favor. я боюсь сбить экран. Какие книги ¿Qué вы libros рекомендуете по usted психологической травме? recomendaría sobre la trauma Ну, можно, psicológica? вот я ВКонтакте выкладывала, я выкладывала ВКонтакте трансгенерационная En mi травма, огромный сборник в página en Германии, в Contacte, Берлинском университете издан. yo Трансгенерационная he травма, травма subido Generation она называется, el но вы можете libro мне просто Trauma бесконечно написать, я вам Generation. дам La, 500 страниц, там se трансгенерационная trata травма. de la А trauma вообще можно нарративы, transgeneracional. можно просто набирать Pero там si несколько. buscan en internet В la Британии narrativa очень de la много писали. trauma, Вот, поэтому encontrarán такая тема. muchos trabajos. Я думаю, En Gran распространенная. Но Bretaña вот se конкретно escribió mucho. трансгенерационную травму мы издавали Pero совместно este с германскими libro, коллегами. Я Trauma могу вам прислать это в открытом Transgeneracional, доступе lo hemos книга. preparado junto con mis Поэтому colegas пишите мне, я с alemanes. удовольствием. Y si ustedes Будет мой адрес, я quieren, с me удовольствием вам pueden передам escribir контакты. y Я yo выкладывала voy его a сейчас compartirlo con ВКонтакте. ustedes. Вот еще есть вопрос.
Как книга связана с убийством cómo Джона el Леннона? libro Если пошел está к relacionado тому con el наступлению, asesinato но как он увидел de в книге какой-то Lennon, путь. si el Нет, это asesino ha моя, visto это en я el сказала, libro знаете, такую algo que lo смелую идею, inspiró. никак не No, no, подтверждаю. no, yo Но no как quiero жизнь decir показала, que что él ha встречи visto Джона algo que Леннона, ну, можно directamente сказать, le что и книга influyó. его настроила, потому что, No, конечно, es que así невротика pasó, или porque психопата un движут neurótico, совсем un другие psicópata силы. Но es movido страшно, por что otras книга, fuerzas. которая, ну, вот эти вещи спасают. La vida Поэтому lo книга писалась во compaginó. время El войны. libro fue escrito Селлинджер видел страшные durante la сцены guerra. ужаса Selinger ha visto los horrores военные. de la guerra. Селлинджер сам проходил лечение после Selinger войны, после ужаса увидел. Он estuvo ходил в концлагеря. recibiendo Проза tratamiento имеет después определенные de la guerra. Él había неопределенные вот такие следы había депрессии. entrado en los campos de И книга concentración, очень светлая. На Акропосе no Вожи como очень preso. светлая книга, очень Pero легкая книга, которую мы до el сих пор с libro, удовольствием читаем. El Но guardián вот entre el человек ее centeno, es прочитывает un в libro такой момент ligero, и совершает такое страшное pero убийство. Ну вот есть uno здесь que какие-то lee необъяснимые este libro y факторы que le вот этой gusta трагедии, seguramente, которая luego llega y не перестает asesina быть. a Lennon. Поэтому вот жизнь нам как бы вот эта игра Es судьбы, как я juego de la хотела вам vida, del сказать. Напрямую, destino, no es конечно, una это influencia невозможно никак directa, no, связать. no. Несопоставимые вещи. Но вот жизнь Pero la показывает эти vida a связи, veces nos что muestra зло, relaciones, разрушение и porque el жестокость, они mal, никуда не la уходят, и у них destrucción, la свое crueldad вот такое no последующее воплощение. desaparecen tal cual. A veces se reencarnan. Вот еще вопрос. Если русский перевод новой версии праздника Hay ХТП, traducción nueva al Есть ruso много de изданий. Сейчас París вам era una трудно fiesta. сказать, но есть все вот этот перевод, Am, который всегда с собой, есть sí, где посмотреть. Это есть и hay онлайн-редакции, и в официальной dos редакции. Чаще redacciones, всего las dos восстановленная están редакция. traducidas, pero más Вот se мы издавали, как я edita вам показывала книгу, это la восстановленная segunda редакция, но можно traducción, найти la первоначальную segunda версию. redacción. В восстановленной редакции там не нумерованные главы. Allí И там последняя глава как раз los Фицджеральда с таким очень capítulos no están печальным концом numeradas. Фицджеральда. El Ну вот último пытались изменить es порядок глав и sobre пытались Fitzgerald привнести новое настроение. Вот эти y две редакции, они cuando y es el похожи друг capítulo на más друга, но они triste. разные. Это интересно Y писать настоящий такой cuando cambiaron el исследовательский, orden de может los быть, проект. capítulos, Просто el интересно, что libro se рукописи lee горят, но они de имеют una такую manera динамику, diferente, да, то есть de una Хемингуэй писал manera огромное количество más черновиков, alegre, праздник, который всегда с si se собой puede decir así. состоит из множества глав, но их переставляли жены A и los родственники parientes, после его las смерти, mujeres y да, los то есть parientes de произведение Hemingway может несколько менять свое содержание. han trabajado sobre la forma de presentación de este libro. Огромное вам спасибо. Я жду вас в следующий раз тогда. Дзен-буддийские рассказы Селлинджера. Продолжение нашего сегодняшней встречи. Спасибо большое. До свидания. всего доброго.